بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کی طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ طالبات، آج کی کلاس میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے۔ ایک تو ہم چیپٹر پڑھیں گے اذان اور اقامت، دوسرا ہم جو ہے وہ 3 صورتوں کے ترجمے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سبق دیکھ لیجئے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 76 پر جو ہے وہ یہ چیپٹر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اذان اور اقامت، ٹھیک ہے۔ اذان کیا ہے؟ نماز کا وقت داخل ہونے کی اطلاع دینے اور مسجد میں باجماعت نماز کا اعلان کرنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو تمام مسجدوں میں جو ہے وہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ کیا ہے؟ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، لہٰذا نماز کے لیے آ جائیں۔ اب اذان کے جو مخصوص الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو ہے وہ اذان کے مخصوص جو ہے وہ الفاظ ہیں۔ اب صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ الصلاۃ خیر من النوم بھی جو ہے وہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب یہ دیکھیے اقامت، کہ اقامت کیا ہے؟ باجماعت نماز شروع ہونے سے فوراً پہلے جو ہے وہ جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں۔ یعنی جب مرد حضرات مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نیت باندھی جاتی ہے۔ تو وہ جو اقامت کہی جاتی ہے وہ یہی الفاظ ہوتے ہیں، اذان کے ہی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ اقامت میں جو ہے وہ حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ 2 مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، جس کے معنی کیا ہے کہ باجماعت جو ہے وہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، باجماعت نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ قد قامت الصلاۃ یعنی نماز کھڑی ہو گئی ہے باجماعت۔ تو یہ الفاظ کہتے ہیں حی علی الفلاح کے بعد جو ہے وہ قد قامت الصلاۃ کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اس بات کا اشارہ ہے کہ اب نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، تیار ہو جائے۔ تو یہ اقامت جو ہے وہ یہی کہی جاتے ہیں، جبکہ اذان میں یہ الفاظ جو ہے وہ آرام آرام سے کہے جاتے ہیں، جبکہ اقامت میں یہ الفاظ جو ہے وہ ذرا جلدی کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے طالبات۔ یہ سبق ہے آپ کا، اور آپ بھی جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے صورتوں کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ اس کا کوئی کام نہیں ہے، آپ نے صرف صورتوں کا ترجمے کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے طالبات۔ اب ہم صورتوں کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الناس پڑھیں گے۔ ہم 3 صورتیں پڑھیں گے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الناس دیکھیے۔ سورۃ الناس کی جو ہے وہ پہلے ہم جو ہے وہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ دیکھیے: قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ کل 6 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے کہ قل اعوذ برب الناس، کیا ہے؟ قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پروردگار کی، ٹھیک ہے۔ برب الناس، تمام لوگوں کے پروردگار کی۔ دوسری آیت کیا ہے؟ ملک الناس۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، ترجمہ کیا ہے؟ سب لوگوں کے بادشاہ کی، ٹھیک ہے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ الہ الناس، یعنی سب لوگوں کے معبود کی۔ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معبود، اور الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو سب لوگوں کے معبود کی۔ چوتھی آیت کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو کیا کرتا ہے؟ پیچھے کو چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ یوسوس، وسوسہ ڈالنا،
फ़ी सुदूरिन्नास, लोगों के दिलों में। ठीक है, अच्छा आगे आयत कौन सी है? मिनल जिन्नति वन्नास, इसका तर्जुमा क्या है? चाहे वो जिन्नात में से हों या इंसानों में से। समझ आ गई बात? मिनल जिन्नति चाहे वो जिन्नात में से हो, वन्नासी चाहे वो लोगों में से हो, इंसानों में से। सूरतुल फलक देखिए, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ठीक है, पहली आयत है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। क्या मतलब हुआ इसका? कहो कि मैं पनाह मांगती हूँ सुबह के मालिक की। फलक सुबह, ठीक है, सुबह के मालिक की। मिन शर्रि मा खलक का मतलब क्या है? हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। मिन शर्रि हर उस चीज़ के शर से, मा खलक जो उसने पैदा की। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए। इज़ा वक़ब जब वो फैल जाए, मिन शर्रि गासिकिन अंधेरी रात के शर से। बात समझ आ रही है? आगे है व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और उन जानों के शर से जो गुंडों के गिरोह में फूंक मारती हैं। गुंडों के गिरोह में मतलब ये है कि जो ताबीज़ गुंडे करते हैं, ठीक है, तो उनके शर से जो ताबीज़ करती हैं। सही है, ताबीज़ वगैरह जादू टोने वगैरह जो हैं, ये इससे मुराद ये है, यानी कि और उन जानों के शर से जो गुंडों के गिरोह में फूंक मारती हैं। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगें। ठीक है, यानी जो हसद करते हैं उनके शर से जो है वो क्या करते हैं? हम पनाह मांगते हैं। क्लियर होगी बात? कि मिन शर्रि हासिदिन, हसद करने वालों के शर से, इज़ा हसद जब वो क्या करने लगे? हसद करने लगे। ये हो गया सूरतुल फलक का तर्जुमा। ठीक है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये भी बहुत आसान है। अब हम पढ़ते हैं सूरतुल इखलास। तो ये देखिए सूरतुल इखलास। ठीक है, अब हम सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले इसकी तिलावत कर लेते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा क्या है? पहली आयत का तर्जुमा है कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कह दो कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अल्लाहु समद, इसका मतलब क्या है? अल्लाह ही ऐसा है कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। समद का मतलब क्या है? बेनियाज, यानी कि हम सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह जो है वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज। ठीक है, उसके बाद है लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं है। ये हो गया सूरतुल इखलास का तर्जुमा। और हमने जो है वो चूँकि तीनों सूरतें पढ़ ली हैं, तो अब आपका काम क्या है कि आपने जो है वो इसका पहले टाइटल पेज बनाना है, यानी सूरतों का तर्जुमा, इसका जो है वो टाइटल बनाइएगा या फिर जो है वो सूरतें लिखिएगा। और उसके बाद जो है वो पहली सूरत लिखेंगे सूरतुन नास, और फिर सूरत लिखेंगे और उसके बाद उसका तर्जुमा तहरीर करेंगे। फिर इस तरह से सूरतुल फलक, और फिर इसका तर्जुमा, और फिर सूरतुल इखलास, और फिर उसका तर्जुमा। सूरत भी तहरीर करनी है अच्छी और साफ़ राइटिंग में। फुल स्केप शीट्स लीजिएगा और उस पर जो है वो आपने दोनों तरफ मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और उस पर आपने जो है वो टाइटल भी बनाना है, और फिर आपने इन 3 सूरतों का काम करना है। जब आप सूरत तहरीर करेंगी तो वो आप ब्लैक पॉइंटर से लिखिएगा और उसका तर्जुमा आप ब्लू पेन से लिखिएगा। इसी तरह तीनों सूरतों का जो है वो काम करना है। क्लियर होगी बात सबको? फिर जब इंशाल्लाह आपको PDF दी जाएगी तो आप उसमें से भी जो है वो अपना काम जो है वो रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।